Hello everyone, welcome to Mind Blowing Math. So CEE question paper solve kore. This is the fourth lecture. So ami 2019 or question paper solve kore. 2019 or question number 21 first. See the question first. Question to dia ase the domain of the function who dise je fx is equal to 1 by root over mod x minus x. So our option dia ase minus infinity to 0 tar pisot ase minus infinity to infinity 0 defines 0 to a dise teneke 0 to infinity dise 4 to dise minus infinity comma 1 interval minus the singleton element 0. So question to keneke solve kore enka dhৰণৰ question. So domain find koribo dise tamne function to code define nohoy ami hetu check koribo lagibo. So prothom kotha dia ase 1 by root over mod x minus x. So first kotha to 1 by 0 hobo noare keteo 1 by 0 keteo possible hobo noare because 1 by 0 is undefined. Then similarly just a condition to use kori kine ami a question to solve koribo parim baki khini amar dorkare nai. So first kotha hol e 0 hobo ketia nore jetia x is x minus mod x not equal to 0. So ami hekita case sam jotita x is equal to mod x hol aru hekita option ami cancel kori. So etu ketia hoy mod x mane ki minus x mod x is always positive minus x jete x is negative or x hobo x is positive. So this is the value of mod x. Now kete etu ka hoday saman hobo jete x is positive jodi x equal to 1 rakhu eta ki hobo mod 1 minus 1 this is equal to 0 eta 0 hobo noare enike jiman positive value thakibo half root 3 jiman positive r positive karone ketio etu possible hobo noare. Aru second kotha x ki hobo noare 0 hobo noare 0 minus ki hobo 0 hobo 1 by 0 is undefined. Next jodi x negative hoy ketia hole eko problem ene mod x to positive ho jabo aru etu positive ho jabo jenike x is equal to suppose minus 2 lole etu mod x to plus 2 ho jabo minus of minus 2 ki ho plus 2 ho jabo so 1 by 4 ho jabo which is defined. So yar par jodi ami option discard koribo jao option a is the correct one to baki kita kiyo nohoy tomaloke so option c hobo nore positive hobo nore ketao কারণ x equal to 2 put কৰিলে এটো 0 হৈ যাব তেনেকে অপচন b হ'ব নোৱাৰে সেম 2 বহাই দিলে এটো 0 হৈ যাব অপচন c আৰু b তেনেকে ডিসকার্ড হ'ব অপচন d হ'ব নোৱাৰে minus infinity to 1 বুলি কৈছে আমি যদি হাফ পুট কৰি দিও হাফ পুট কৰিলে কি যাব হাফ minus half which is 0 1 by 0 is not possible. So option b হ'ব নোৱাৰে c হ'ব d C hobo noare D hobo noare. Which one is the correct option? Option A. This is the solution for question number 21. Okay. So next question is question number 28. Little bit tricky hoy. Etu question oloban sabologe asle domain range find korte. Domain find korte kodai saba je function to code define no hoy. Ar jo define hoy etu eta domain hobo. This is the most basic things we do. Question number 28 to so this is a if f and g are twice differentiable function on 0 comma 2 or ki koise satisfy ki kore f double dash x is equal to g double dash x f dash of 1 is equal to g dash of 1 dise tarpor dise je f of 2 is equal to 3 g of 2 is equal to 9 who is fx minus gx who is at x equal to 3 by 4. So enekwa dhৰণৰ question bila koribole অলপমান ট্ৰিকি হয় এই কোৱেশ্চনটো
এই কোৱেশ্চনৰ ফাংচন দিয়া নাই, কৈছে যে অকল টুৱাইস ডিফাৰেন্সিয়েবল ফাংচন। এনেকুৱা ধৰণৰ যেতিয়া প্ৰবলেম আহে আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম? ইন্টাৰেষ্টিং। আমি ধৰি লম টুৱাইস ডিফাৰেন্সিয়েবল বুলি কৈছে, আমি টুৱাইস ডিফাৰেন্সিয়েবল পলিনমিয়েল এটা ধৰি লম, আৰু তেনেকৈ টুৱাইস ডিফাৰেন্সিয়েবল পলিনমিয়েল এটা ধৰি লম gx। fx কি হ'ব? ax স্কয়াৰ প্লাস bx প্লাস c টুৱাইস ডিফাৰেন্সিয়েবল হয়। gx কি ধৰলাম? p x স্কয়ার প্লাস qx প্লাস r। তো f dash x কি হ'ব? ইয়াৰ পৰা f dash x যদি ফাইন্ড কৰো কি হ'ব? টুৱাইস ax প্লাস b, আৰু কৈছে যে f dash of 1 is equal to g dash of 1। ফার্স্ট আমি ডেরিভেটিভ কিটা ফাইন্ড করলো, তো f ডাবল ড্যাশ তো ফাইন্ড করলো। f ডাবল ড্যাশ x কি হবে? টুৱাইস a। তাৰপিছত আমি যদি ফাইন্ড কৰো g dash x যদি ফাইন্ড কৰো কি হ'ব? টুৱাইস px প্লাস q, আৰু g ডাবল ড্যাশ x কি হ'ব? টুৱাইস p। ইয়াক ডিফারেন্সিয়েট কৰিলো। তো কন্ডিশন ফার্স্ট কন্ডিশন তো দিছে কি f ডাবল ড্যাশ x is equal to g ডাবল ড্যাশ x, তার মানে কি টুৱাইস a equal to টুৱাইস p। তারপর আমি কি কম পাবো? a is equal to p। ফার্স্ট অপশন, ফার্স্ট কন্ডিশন। সেকেন্ড আমি দিছে যে f dash of 1 is equal to g dash of 1। ইয়াৰ পৰা কি পালাম? টুৱাইস a plus b is equal to টুৱাইস p plus q, আৰু a is equal to p, so twice a is equal to twice p cancel হৈ যাব। ইয়াৰ পৰা আমি কি গম পালো? b is equal to q। আমি দুটা অপচন পাই গলো। তো আমাক এতিয়া ইয়াৰ আৰু দিয়া আছে f of 2 equal to 3, g of 2 equal to 9। so this is interesting। so আমি কন্ডিশন লিখি লবা, এটা কন্ডিশন কিটা চাই লও, কন্ডিশন কিটা ইম্পর্টেন্ট হয়। নেক্সট f of 2 is equal to 3, মানে f of 2 is equal to 3 হলে কি হ'ব? 2 ইয়াত পুট কৰিম, 4a plus 2b plus c is equal to 3 হ'ব, আৰু g of 2 is equal to 9। g of 2 is equal to 9 মানে কি? 4p plus 2q plus r is equal to 9। now it's very simple। আমি দুটা মাইনাস যদি কৰি দিও, মাইনাস কৰিলে 4a minus 4p and p is equal to a, so 4a 4p cancel হৈ যাব, 2b 2q cancel হৈ যাব, as b is equal to q, so কি থাকিব? c minus r। c minus r is equal to what? 9 minus 3, sorry 3 minus 9, this is equal to minus 6। so এতিয়া একেবাৰে সহজ সুধিছে fx minus gx। fx minus gx মানে কি? ax square plus bx plus c minus px square minus qx minus r। so x is equal to আমি যেটা কি পুট কৰিম? 3/4 পুট কৰা, g এ পুট কৰা, পজিটিভ টার্ম পুট কৰিলে অলরেডি a is equal to p, x square same cancel হৈ যাব, b is equal to q, bx equal to qx cancel হৈ যাব, তো c minus r থাকিব, আৰু c minus r ভ্যালু কিমান হয়? আমি ফাইন্ড কৰি দিছো অলরেডি -6। so -6 is the correct answer। so option কি হ'ব? b হ'ব। ঠিক আছে, question number 28 option b। now next question is question number 34, which is interesting। question number 34 করে first question to চাই লো। question to কৈছে যে let a and b be two sets containing 3 and 4 element respectively। মানে a কেটা এলিমেন্ট আছে? 3টা, b কেটা এলিমেন্ট আছে? 4টা। তো কৈছে the number of subsets of a cross b having 3 or more elements। আমি subset কেনেকৈ ফাইন্ড কৰে এটো আমি জানো, but এটা সুধিছে কি having 3 or more elements। এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আমি কেনেকৈ সলভ কৰিম?
that is interesting. First কথাটো হ'ল a cross b ধৰিছে, so a cross b total কিমান এলিমেন্ট থাকিব, and we know that the number of element যদি a n টা থাকে b m টা থাকে, এটা Cartesian product a cross b কেটা এলিমেন্ট থাকিব n into m, তো ইয়াত কিমান থাকিব 3 into 4 12. এটা আমি a cross b total number of element গম পাইছো, but ইয়াত কি উঠিছে number of subsets of a cross b. Number of subset মানে কি power set of a cross b কথা উঠিছে, power set of a cross b. Power set of a cross b কেটা এলিমেন্ট থাকে আমি জানো, ইয়াত যদি p টা এলিমেন্ট থাকে টোটাল কেটা এলিমেন্ট হ'ব 2 to the power p, so ইয়াত কিমানটা এলিমেন্ট আছে 12 টা আছে, so power set কিমান থাকিব 2 to the power 12. so এখিনি লাগে ঠিকে আছে 2 to the power 12 হ'ব. now কৈছে যে 3 or more elements থকা subset খুদিছে, বাকিখিনি কথা খুদা নাই. number of subset of a cross b having 3 or more, দুটা এলিমেন্ট থকা নালাগে, এটা এলিমেন্ট থকা নালাগে, অকল তিনটা আৰু তিনটাতকৈ বেছি থকা লাগে. তো প্ৰথম কথা এটা এলিমেন্টৰ সেট কেটা থাকিব 12টা এলিমেন্টৰ পৰা এটা এলিমেন্টৰ কিমানটা সেট ক্ৰিয়েট কৰিব 12c1, দুটা এলিমেন্টৰ কেটা পাৰি 12c2, আৰু এটা 5 সেটটো থাকে, এটা এলিমেন্ট নোলোৱাকে এটা সাবসেট হয় 5, আৰু এটো কি হয় 12c0 minus 12c1 minus 12c2, কোৰ পৰা মাইনাস কৰিম এই গুটেখিনি 2 to the power 12. ইয়াৰ যেটো ভ্যালু হ'ব এটো হ'ব ইয়াৰ কারেক্ট আনসার. আৰু ইয়াতে যদি more than 4 এলিমেন্ট বুলি কল 4 or more, তেতিয়া আমি কি কৰিলো 12c3 কৰিলো. মনত ৰাখি থৈ দিবা, যেনেকৈ যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে 3 or more এলিমেন্ট বুলি, তেতিয়া আমি কেটা মাইনাস কৰিম, যিমানটা ইয়াত দিয়া থাকে 3 or more বুলি কৈছে, তেতিয়া আমি 12c2 লৈ গৈছো, 4 বুলি কোৱালে 12c3 লৈ গলো, 5 বুলি কোৱালে 12c5 লৈ গলো, আৰু এটা মাইনাস কৰিলো. 12 মানে কি নাম্বাৰ অফ এলিমেন্ট ইন দা সেট, সেট টু কি হয় আমাৰ a cross b, a cross b 12টা এলিমেন্ট থাকে, আৰু টোটাল সাবসেট কিমানটা থাকিব তেতিয়া হলে ইমানটা থাকিব. আৰু এটো সলভ কৰা কিমান হ'ব 2 to the power 6 64 into 64 256 38, কিমান হ'ব 4096, এটা হ'ব 4096 minus 12c0, 12c0 ৰ ভ্যালু কি হয় হলে 1 হয়, minus 12c2 ভ্যালু কি হ'ব 12 হ'ব, factorial 12 minus 11 ঠিক আছে. so ইয়াৰ ভ্যালু কি হ'ব 2 হ'ব, factorial 12 minus 2, আমি কিমান 12 into 11 into factorial 10, factorial 10 cancel যাব, 2 factorial minus 2 2 6 গুণ 12 6 গুণ 66 plus 12 78 plus 1 79, so 4096 minus 79 কিমান হ'ব ইয়াৰ ভ্যালু 4017. Option A is the correct one. So this is the solution for 3 questions. আমি লাহে লাহে বাকিখিনি সলভ কৰিম. আমি আগতে 3টা লেকচাৰ 9টা প্ৰবলেম সলভ কৰিছো, টোটাল 12টা প্ৰবলেম সলভ কৰিলো. আমি টাৰ্গেট লৈছো 80টা প্ৰবলেম সলভ কৰিবলৈ. So stay tuned, ৰেগুলাৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকিব. Thank you. আৰু প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিবা. এতিয়াও চিটাবলৈ কাৰণে টাইম আছে, যদি ৰেগুলাৰ ফলো কৰি থাকা আই হোপ তোমালোকে ভাল পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিবা মেথমেটিক্সত. থ্যাংক ইউ।